হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা আরেকটা মাঠে যাচ্ছি। ওই মাঠের লুচি তরকারি অতটা টেস্ট হয়নি, তাই আরেকটা মাঠে যাচ্ছি খেতে। দেখতেই পাচ্ছ সব লাইনে করে হেঁটে যাচ্ছি। সব বলা হয়ে গেছে, সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। সালফি চলছে সে ইয়েতে, রোডের ধারে, নদীর মাঝখানে কাছে। তো একটু এলসিডি কাছে ঘুরিয়ে তাও লাভ আছে। सागर मेला प्रांगण को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐतिहासिक गंगा सागर मेले की मुख्य गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे सुप्रसिद्ध नागा साधुओं का गंगा स्नान। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আরেকটা মেলা মাঠে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ এটাতে লোক কম, কেন রাস্তার মাথা দিয়ে লোক ঢুকতে দিচ্ছে না, এই জন্য। কত যাত্রী এই যে আমাদের দুই ব্যক্তি जिससे सागर मेला प्रांगण धार्मिक सद्भावना से परिपूर्ण हो उठेगा। मेला प्रांगण में गंगा सागर मेले के विभिन्न पहलुओं एवं पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मंदिरों पर एक आकर्षक प्रदर्शनी की व्यवस्था भी की गई है। गंगा सागर के सर्वांगीण विकास एवं गंगा सागर मेले के आयोजन पर किया गया सारा खर्च पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है।